ipakita lang ko ni guys kung yun sa namo pagsilant ning X-Scrub sa nana sila gyapon siya na siya rubber pero gibutang gyapon namo guys. Salamat. Ganon kami kapulido. Inganan lang mo pagtirada guys. Tirahe pare. Para makakita sila pare og yun sa nato pagtirada. Sige. Wait. Uy, palpak man. Taro nga pare kay nakabidget ta. Oh, ingana mi guys. Dalawa guys. Ingana na mo pagtirada kay dili mo kumpiyansa aning rubber guys. Lagdas man eh. Oh, tarawa guys. Ana siya kapulido guys oh. Pakita ipakita. Sige pare, tira pare. Kaya ipakita sila pare para sila makabalog. So ana guys. Dili mo salig sa rubber guys. Kay kanang rubber malata magol sa kadugay guys. Mao ning among tirada ingani oh. Dirahay. Unsan guys. Pero nga pagutang. Kayot dia kayot. Oh, ano guys? Guys. Sige, sa babaw. Ano? Dili pa. Ano pa dali?